हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकादार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आमे तुम पॉलिटिकल साइंस बही यूनिट 1 रो केते गोटी इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। किंतु ता पूर्व पिले माने आमे पूर्व वीडियो रे तुम यूनिट 1 रो 100 गोटी इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करि सारिचे। ता आमे दुईटी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो रे डिस्कशन करिचे। तो पिले माने सेही दुईटी वीडियो जे माने देखि ना हो जाई कि जरूर देखिबो, कारण सेही दुईटी वीडियो रे आमे अनेक इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिचे। तो पिले माने आज मध्य सेही यूनिट 1 रो आउ किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। एई वीडियोटी हबो तुमरो पार्ट 3 वीडियो। तो पिले माने चलो वीडियोटी को आ बेसी देरी न करी स्टार्ट करिबा। तो पिले माने तुमर 101 नंबर क्वेश्चन देला तमिलनाडुर आंचलिक दल डीएमके बा द्राविड़ मुन्नेत्र कजागम 1954 मसीह डैश को नेतृत्व में गठित होता। पिले माने एई डीएमके दलटी होची तमिलनाडुर एवं एई दलटी डैश को नेतृत्व में गठित होता ना पिले माने सीएन अन्नादुराई को नेतृत्व में। तो पिले माने परवर्ती क्वेश्चन देख डीएमके दलरू बहिष्कृत होई 1972 मसीह डैश एआईएडीएमके दल गठन करथिले। पिले माने किए ना पिले माने एमजी रामचंद्रन डीएमके दलरू बहिष्कृत होई 1972 मसीह एआईएडीएमके दल गठन करथिले। तो पिले माने परवर्ती बा 103 नंबर क्वेश्चन कोन देला देख भारत में दल बदल को रोकिया पाई डैश मसीह 52तम संविधान संशोधन आईन प्रणयन करागला। पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते मसीह ना पिले माने 1985 मसीह। 104 नंबर क्वेश्चन देख पिले माने 1985 मसीहार दल बदल निरोधी आईन विफलता को लक्ष्य करी डैश को प्रधानमंत्रित्व समय 91तम संविधान संशोधन आईन 2023 गृहीत है। पिले माने कहां प्रधानमंत्रित्व समय ना पिले माने अटल बिहारी वाजपेयी। तो पिले माने 105 नंबर क्वेश्चन देला तृणमूल कांग्रेस डैश राज्यर आंचलिक दल। पिले माने तृणमूल कांग्रेस एक आंचलिक दल ता केउ राज्यर आंचलिक दल ना पिले माने पश्चिमबंगर आंचलिक दल होची तृणमूल कांग्रेस। तो पिले माने पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री किए ना पिले माने ममता बनर्जी बा आमे जाकू ममता दीदी बोली कहूचे। तो पिले माने 106 नंबर क्वेश्चन देख कोन देला डैश हेउची भारतर प्रथम आंचलिक दल। पिले माने कोन ना पिले माने अकाली दल हेउची भारतर प्रथम आंचलिक दल। पिले माने ए जो अकाली दलटी होची पंजाब राज्यर। तो पिले माने 107 नंबर क्वेश्चन देला भाजपार निर्वाचन संकेत हेउची डैश। तो पिले माने भाजपा बा भारतीय जनता पार्टी जहाँ 1980 मसीह सृष्टि होइतिला। तो पिले माने ताहार निर्वाचन संकेत कोन ना पिले माने पद्मफूल हेउची बीजेपी बा भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन संकेत। तो पिले माने 108 नंबर क्वेश्चन देख भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन संकेत हेउची डैश। पिले माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बा सीपीआई निर्वाचन संकेत कोन ना पिले माने दा ओ शस्य केंडा। तो पिले माने 109 नंबर क्वेश्चन देला डीएमके दलर निर्वाचन संकेत कोन ना पिले माने डीएमके बा द्राविड़ मुन्नेत्र कजागम जार निर्वाचन संकेत कोन पिले माने ना पिले माने उदित सूर्य। तो पिले माने 110 नंबर क्वेश्चन देख कोन देला एनसीपी दलर निर्वाचन संकेत कोन ना पिले माने एनसीपी निर्वाचन संकेत कोन ना पिले माने घंटा। तो पिले माने सेही परि 111 नंबर क्वेश्चन लंठन हेउची डैश आंचलिक दलर निर्वाचन संकेत। पिले माने कार ना पिले माने आरजेडी राष्ट्रीय जनता दलर निर्वाचन संकेत हेउची पिले माने लंठन। तो पिले माने सेही परि 112 नंबर क्वेश्चन शिवसेनार निर्वाचन संकेत डैश। पिले माने शिवसेना केउ राज्यर ना पिले माने महाराष्ट्र जो दल रही शिवसेना तार पिले माने निर्वाचन संकेत हेउची धनु और तीर। तो पिले माने 113 नंबर क्वेश्चन देख कोन देला टीडीपी बा तेलुगु देशम दलर निर्वाचन संकेत डैश। पिले माने टीडीपी निर्वाचन संकेत बाइसाइकेल। तो पिले माने 114 नंबर क्वेश्चन गणतंत्र शासन व्यवस्था रे डैश सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। पिले माने आमे जानिछे किए ना पिले माने जनसाधारण हेउचंती गणतंत्र शासन व्यवस्था रे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो पिले माने परवर्ती क्वेश्चन
ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ନା ପିଲାମାନେ ଅବାଇବନଙ୍କ ମତରେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ 116 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଲେନିନ୍ ତାଙ୍କର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଭୁଲେସନ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ନା ପିଲାମାନେ ଜେସ୍ ମିଲ୍ ବା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧାରା ନା ପିଲାମାନେ 15 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ସଭାରୁ 1839 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନକୁ 1885 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସଭାରୁ ନା ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ଜମିଦାର ସଭାରୁ। ତ ପିଲାମାନେ 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନା ପିଲାମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ପିଲାମାନେ 121 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବା ଏନସିପି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରର ନା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନା ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି। ତ ପିଲାମାନେ 123 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ନାମକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ କାର୍ ଚିହ୍ନ। କାର୍ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ନାମକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ନା ପିଲାମାନେ 1985 ମସିହାରେ। ତ ପିଲାମାନେ 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜନୀତି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜନୀତି ନା ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ 126 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ରୁ ଆନିତ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରୁ ନା ପିଲାମାନେ କୋଆଲିସିଓରୁ ଆନିତ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 127 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳର ଅଖଣ୍ଡାଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦଳର ନା ପିଲାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 128 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 1977 ମସିହାରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିନ ନା ପିଲାମାନେ 1979 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 2009ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିବା ସରକାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶାସନ ନା ପିଲାମାନେ ଉପଶାସନ 2 ବା UPA 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 130 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ବ୍ଲକ ବା ତହସିଲ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନା ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ବ୍ଲକ ବା ତହସିଲ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତ ସହିତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ଜଏନ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।